Moment émouvant à Jérusalem pour l'inauguration d'un Sefer Torah en la mémoire de Meir Shimon Amar, un soldat, un héros tombé à Gaza. Mon fils aimait beaucoup la Torah, c'était important pour lui. Je ne veux pas qu'on l'oublie. Je demande à ce qu'il me revienne. Comme c'est le 8e jour de Hanouka, c'est un jour très spécial et je demande à Hachem qu'il me le redonne. Pour moi, c'était perpétuer sa mémoire. Et à ma grande douleur, nous aurions voulu assister à son mariage parce qu'il était censé se marier après avoir fini l'armée. C'était son souhait. Et il y a défaut de ne pas exaucer celui-ci, eh bien, nous faisons au moins cela, c'est la moindre des choses. Meir, c'était un ange, un tzaddik, et on ne savait même pas qu'on avait un tel tzaddik à la maison. On s'en est rendu compte qu'après. On savait qu'il était déjà une âme spéciale, parce qu'il ne criait jamais, il s'énervait jamais. Il disait oui, il allait sur les tombes des tzadikim. Il faisait tellement de mitzvot, c'était à 20 ans magnifique. On n'a pas eu le temps de suffisamment apprécier cette grandeur d'âme. Meir déjà c'était un très grand tzaddik, il voulait que remonter le moral des gens, il était très proche de Dieu. Toujours il avait un petit livre de Tehillim ou Tikkun Klali, un truc de Kodesh dans sa poche. C'est une fierté pour lui, pour tout son entourage, sa famille. Ça fait en sorte qu'on se rappelle bien de lui, qu'il a une place auprès de Dieu. מאיר היה איתי במחלקה, מאיר היה אחד האנשים הכי צנועים שקיימים, הוא היה תמיד צנוע, תמיד היה אחד שהיה מוותר תמיד, הוא לא היה עושה רעש. מאיר זה היה בן אדם מיוחד שהכרנו וזכינו להכיר את מאיר. ספר תורה בעצם זה משהו שהוא בא לזכרו, זה משהו שמקדש אותו ומעלה את הנשמה שלו בשמיים בגן עדן, וגם ככה בגן עדן במקום הכי גבוה כי הוא נפל בקידוש השם, אבל זה עוד יותר מעלה את הנשמה שלו והאנשים יזכו C'était une volonté dès qu'on a appris la nouvelle, on a assisté bien sûr à la Levaya et aux événements, et c'était une volonté de perpétuer sa mémoire. Pour nous, Meir Shimon et un Chael en général qui donne sa vie pour le Ham Israël, pour la protection du Ham Israël, c'est un niveau très très élevé, quelque chose qu'il faut absolument honorer, et on voulait absolument garder sa mémoire avec un Sefer Torah, faire vivre sa mémoire et faire vivre son dévouement, son Messirut Nefesh. כיף היה להיות לידו גם ברגעים קשים וגם ברגעים משמחים, הוא ידע את החיוך שלו להביא לכל מקום, באמת זה דבר שלא הרבה אנשים יכולים לעשות. במלחמה הזאת בעיקר בכל מיני מרגעים מאוד לא קלים, הוא תמיד חייך ואמר יאללה שטויות, יאללה בוא נעשה את זה. וואלה, וזה היה מחזק אותנו. חד משמעית, הוא אהב את מה שהוא עשה, ואם הוא לא היה אוהב, הוא לא היה עושה אותו. והוא גם לא רק שהוא אהב, הוא גם יראה לאחרים איך לעשות את זה בצורה עם חיוך. בהשגחה פרטית, la providence divine a fait que c'est son anniversaire aussi. Et ça nous a beaucoup touché parce qu'on le savait pas au début. Zot Hanouka, c'est le moment où il y a le plus de lumière, donc c'est le moment où l'obscurité est totalement chassée, et on espère que, concrétisant ça avec aussi la Knesset Sefer Torah, que la lumière qu'on puisse apporter, elle amène Mashiach et le Bet Hamikdash, et qu'on retrouve Meir très bientôt et tout le monde avec le Bet Hamikdash à Yerushalayim.